Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Okay, how are you today? I feel great today and nice to see you again. So how is your day today? Today's rain, is it right? Ya kan, hujan kan hari ini. Tapi alhamdulillah, thank you for coming to my class. Alright, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, and now I will check your attendance. Please raise your hand when I call your name and say present or I am here. Ahmad Puadi. Kurnia Rinda. Kayaknya Anggun. Anggun? Where's Anggun, Ra? Izin. Naya? Kinaya? Where is Kinaya? Chelsea. Haya. Tunafisa. Sik. Maria Ulfa. Muhammad Faturayan. Okay, let's pray for your friends who are sick. Hope they will recover soon. Amin. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Okay. Alright. Are you ready for our class today? Okay, we have to be ready. Okay, kita harus siap ya. Okay. Now please look at the pictures. What is that? Merek, and then apa lagi selain merek? Brand ya, brand. Oke, merek sama brand ya, maybe. And then logo ya, lebih ke logo ya ini ya, logo. Jadi kalau logo elektronik itu memang kayak gini kah biasanya? Setahu kalian atau gimana? Kayak tulisan gitu ya, maksudnya kan kayak gini, Asus, Acer, HP, terus apalagi misalnya Lenovo kan kayak gitu ya. What do you think about the design of the logo? Menurut kalian apa logonya nih? Menurut kalian gimana? Is it good or apa misalnya? Ra, what do you think, Ra, about the logo, the brand? Is it good? Okay, that's good. Okay, and then next. Okay, what is that? It is also logo of mobil apa in English? Car. Okay, cars. Yang pertama, the first picture, Mazda. Okay, good. Toyota and Suzuki. Okay. Semakin di depan. Yamaha. Yamaha semakin di depan ya. Okay. Alright. And then, nah, this one. What is that? Posters. Okay, that's poster. It is the greatest of all mistakes to do nothing because you can only do little. Nah, apa tuh maksudnya? Can you give your opinion about the poster? Bisa beri pendapat tentang poster itu? Ada gambar apa tuh? Ada gambar apa di sana? Ya, ada tong sampah, ada anak kecil yang buang sampah ke tempatnya. Nah, jadi apa? Apa menurut kalian? Tentang apa tuh? What do you think? Kesalahan terbesar adalah ketika kita tidak melakukan, iya kan? Tidak melakukan apapun kayak itu ya. Karena kita bisa melakukan hal kecil, maksudnya lakukan hal sekecil apapun daripada kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kita doing nothing, jangan sampai kayak gitu ya. Ibaratnya tadi we start with ourselves, we can throw the rubbish ke tempatnya gitu ya. Tuh, oke. And then the next picture, what do you think? Take your time and do your best. That's all you can do. Apa tuh maksudnya? Take your time, manfaatkan waktu gitu. Pokoknya intinya manfaatkan waktu gitu ya, manfaatkan waktu dan lakukan yang terbaik ya. Nah, ini ada poster juga ada di sini anak kecil ya. Oke, anak kecil di sini
Bisa juga sebenarnya maybe ini untuk kalaunya untuk yang kalian berarti boleh diganti dengan gambar yang agak lebih remaja. Kalau yang ini kan apa nih? Kayak anak-anak kan, anak TK gitu untuk desain posternya gitu ya. Oke, yang ini juga ada poster juga di sini. Motivasi gitu ya, kind of motivation gitu. Oke, now let's think together and answer the questions. The first question is, you are DKV student, right? Oke, kalian adalah siswa DKV, oke. And then, why do you think describing visual works is important? Kira-kira kenapa mendeskripsikan hasil karya kalian itu adalah hal yang penting? Misalnya, kita kan if you make works, itu tuh sembarang aja kan bikinnya atau ada maknanya? Atau gimana biasanya? Yang sudah berlalu nih kalian biasanya? Pernah kan praktik, of course gitu, pernah praktik. Nah itu tuh sembarang aja kan bikinnya atau ada maksudnya misalnya atau gimana gitu. Please give your opinion. Maybe siapa yang mau? Filosofi ya, filosofinya ada gitu. Ada? Save your phone please. Oke, Nurasana maybe do you want to share your opinion? Or siapa? Fatur maybe? Kenapa kira-kira? Why? Oke, nah when you create a poster or logo, how would you explain it to your client? Of course, you will become designer gitu ya, apa bahasanya ya, designer pokoknya kayak orang yang mendesain lah logo atau apapun itu. Nah itu tuh gimana sih kalau ada klien nanti kalian gimana menjelaskannya ke klien kalian? Gimana? Apa? Maybe kan biasanya klien tuh your clients will have some requests, of course, and then from the request you can make or create the posters or the logo, ya kan? Bisa. Nah itu tuh gimana cara kalian menjelaskan? Pokoknya ini sudah selesai, pasti Pin menjelaskan loh apa-apanya gitu kan. Ya ada kekurangannya, maksudnya hasil dari logo yang Pian buat gitu berdasarkan request ulun tadi pasti Pian jelaskan loh. Nah kayak apa Pian menjelaskannya? Start from apa dulu menjelaskan itu biasanya? Ya from the meaning maybe ya, the meaning of the logos, and then apa lagi kira-kira selain maknanya? Apa? Color. Nah, too good ya. Colornya juga we have to aware with the color, meaning color, and then apalagi kira-kira? Apa? Itu aja. Itu aja. Ada lagi pendapat yang lain? Biasanya logo itu kan ada warnanya, colornya, and then meaningnya. Bisa itu kayak apa sih? Itu kayaknya visual identity. I don't understand sebenarnya. I know that I believe that you know it so well, but malu-malu mengungkapkannya ya. Okay, and then can a good description help people understand your design better? Pasti dong, ya nggak? Gimana? Setuju? Do you agree? Good description will help people understand our design. Kita harus bisa menjelaskan kan. Nih suatu saat misalnya ada yang kerja di startup misalkan, di startup gitu. And then di bagian desain nih, desain iklan kah, kemasan atau apa misalnya. Itu kan pasti kalian you will presenting your work to your client or apa gitu, ke pimpinan, ke klien, menjelaskan tentang desain kemasannya, logonya atau apapun itu kan pasti loh. Nah, berarti kita need good description ya kan. Kita perlu menjelaskan dengan baik lah istilahnya seperti itu ya. Oke.
And then we have learned about descriptive text last week. It is about reading text, if you still remember, right? Reading text, and then you answered some questions based on the text and also based on your opinion. And then now let's use our knowledge about description text to describe about objects, artworks, and tools in your design world. Ya, jadi hari ini kita menggunakan kemampuan kita tadi untuk mendeskripsikan. I mean like last week you have already made kerangka gitu ya, kerangka teks yang sudah dibuat kemarin. So today our learning objectives, tujuannya hari ini yang pertama itu write a short descriptive text about the copy tool, software or logo or etc. terserah nanti apa. And then of course you are going to present your writing or your works confidently and communicatively ya nanti. Ini tujuannya menulis berarti mendesain terus mempresentasikan ya. Oke. Alright. So as I told few minutes ago, you are going to be designers. I mean like designer gitu ya. So you need to explain your ideas and works to your clients or audiences. Pasti kita nih logonya apa, penjelasannya. Even itu dalam penjelasan tertulis maupun secara lisan. Kemarin kan Fatur ikut lomba kan kemarin. Nah itu penjelasannya tidak lisan, secara tertulis ya kan. Nah itu tuh juga termasuk ya kan kemampuan kita juga untuk menjelaskan gitu, explain our idea gitu ya, about our logos, our work gitu. So here English will help you describe your design more professionally, of course in English. So let's learn how to make your design speak in English. And let's explore how to write and present descriptive text about your creativity world ya hari ini gitu. Nah ini, do you remember the text? Ingat yang kemarin? Oke, nggak ingat karena Nanda terlambat. Terlambat ya, so you don't really remember about the text. Nah ini ya, teks yang kemarin. Masih ingat kalaunya descriptive text itu apa namanya? Struktur teksnya apa aja kemarin? No. I mean like secara umum struktur teksnya apa aja? Ada dua. If you remember, identification atau introduction. Apa sih yang mau kita jelaskan, yang mau kita bahas? And then descriptionnya, deskripsinya. Kalau deskripsi kemarin dibahas juga sudah, maybe about the material. Apalagi? Habis material apa yang dijelaskan? Ada Rasida Hamidah. Apa? Material kan yang dijelaskan. Habis itu apa lagi? Shape. Oke, good. Apa tadi yang disebutkan tadi? Ada benar sudah tadi. Shape itu termasuk dalam appearance maybe kan kalau manusia. Ya, jadi kayak gitu. And then function. Of course, you have to know the function ya, the function of the tools or the apps. You have to know that. And then the price, ya kan? The price and also the recommended brands. Gitu, yang direkomendasikan. Oke. Kalau dalam descriptive text itu ada specific noun, ya. Nih, specific noun-nya adalah DSLR kamera. Ini yang kita bahas berarti spesifiknya tuh adalah tentang
ini fokusnya ke sini berarti. Terus ada juga adjektifnya atau kata sifatnya. Itu kan kemarin language feature-nya, unsur kebahasaannya yang ada di teks. Nah, adjektif, kalian tahu adjektifnya yang ada di sini apa aja? Satu aja adjektif, siapa ya? Siapa yang mau mencoba? Nia, Nia, ayo Nia. Adjektif itu artinya kata sifat. Nah, yang mana kata sifat di teks ini? Ada banyak, ada sekitar 10 lebih. Tadi sudah saya tandai. Coba, don't afraid to make a mistake. Tadi jangan takut salah. Yang penting dicoba dulu. Yang mana? Ra, kata sifat. Fatur, Gani, Nanda, Nur Hasana, maybe you wanna try? Silakan. Kata sifat. Yang mana? Ya, profesional, good. Profesional, kata sifat. Satu. Ada lagi yang lain? Kata sifat itu biasanya kan menjelaskan bendanya. Gimana sih keadaan bendanya? Nounnya gimana keadaannya? Oh, ini kan Ryan, berarti yang ini ya Ryan. Professional photographers gitu ya. Apa yang mana? Apa? Yes, bagus. Popular tool. Ini juga termasuk popularnya. Ini adalah kata sifatnya. Toolnya ini adalah kata bendanya yang dijelaskan. Alat yang terkenal gitu. Fotografer profesional. Nah, ada lagi yang lain yang mana? Banyak. Nih, ya kan? Clear, photographs, and then hard keras. Gitu termasuk kata sifat juga. Hard plus plastics, and then apalagi? Ayo, banyak. Mana? Sebutkan lagi. Nih juga ya, white lens. White itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Lebar ya, maksudnya yang zoom in zoom outnya ya, white lens gitu ya. Tahu juga sih, bujur lah, ini DKV ini bukan Pian sih sebenarnya yang lebih tahu. I believe you can, ya. And then how do you describe your major tool in English in an interesting way? Sudah kita bikin kemarin, you have already make the kerangkanya, ya kan? Sudah bikin kerangka, and then today you are going to make it and editing it in Canva or another apps, ya. Okay. So this is our project today. Write the descriptive text about one of the DKV tools, apps, or anything that related to your major, and present it in English, ya. Okay. Ini planningnya hari ini. Apa? What should be included in descriptive text? Apa yang harus ada? Kemarin apa aja? If you remember, yang saya minta kemarin apa aja ada? Appearance-nya, and then apa? Function-nya, and then price, opinion. Boleh. Kalau tidak ada opinion tidak masalah ya, itu optional. Okay. And then how to create an attractive design in Canva? I believe that you are an expert, guys. You are an expert in editing something, poster or logos through Canva apps, ya. Okay, nah ini design the tools. Sudah kan kemarin design the tools. And then aspeknya function, shape, color, material, importance, apa nih tertinggal? Maksudnya tinggal nih harusnya ada di sini ya. Kemudian buat poster atau bentuk slide terserah ya. Poster atau slide, yang mana yang Buan Bian mau kira-kira? Poster aja lah. Ya, oke, good. And then nih
The schedule is about 1 hour or 60 minutes to write and design your project. Okay? Is that enough for you? 1 hour? Kelamaan. 40 per hour. Pokoknya secepat mungkin lah, berarti as soon as possible gitu ya. Buat gitu. Berarti 60 menit. Karena kan kemarin sudah ada kerangkanya, and then langsung ditulis aja di Canva-nya, didesain. Ya. Pakai HP gak ada masalah berarti? Iya. Kemarin I forget to tell you, if you have laptop or tab you can bring it today. Tapi kalau di HP oke, silakan ya. Oke, silakan, let's start from now. Ya, silakan. Sudah difoto juga kan yang kemarin? Ya, silakan. Nanda belum dikumpul. Berarti nanti habis itu langsung dikumpul habis ini ya, langsung itunya. Karena ada tulisan pian di situ. Ya. Oh ya, sini. Boleh. Ganti. Bebas. Bebas sih, apa? Yang penting kan kalau dalam desain itu kan harus relevan, ya lo. Relevan, akurat. Identification-nya tambahi 2 atau kalimat, berapa kalimat, 2 kalimat lah, tambahi lagi. Jadi ini paragraf pertama berarti lo. Oh, boleh ya, sedikit lagi. Ini masih ada. Semalam tuh tulisan ulun semalam di kertasnya. Udah yang 2 ini kan katanya. Ya lah, inilah semalam lah. Mungkin ada mau ingat lagi nah. Ya, kemudian hari ini. Dulu ketinggalan di tas, tamu belum salin. Oke. Nak diedit kan lagi? Harus bang kayaknya diedit tuh. Kan jangan sampai ininya kanan gitu loh. Oh, tapi ini memang pakai kapital beratan kah? Biar aja. Kalau ini titik gitu. Jadi ada there are two sentences in one paragraph gitu. Ya. Oke. Ini ya gimana ya? Belum memilih lagi. Tapi teksnya sudah di announce gitu. Oke. Gimana Gani? Gani sudah selesai nih. Belum lagi. Oh, ya. Semangat. Oh ya. Harus ada Tapi karena kebanyakan gambar keyboardnya lah. harus ada introduction. Introduction-nya siapin buat, kalau menurut ulun sih udah tahu sih ya, kebanyakan gambar keyboardnya kayaknya harus dikurangi keyboardnya, terlalu nah maybe kayak itu oke lah. Tadi kan kayak berdekatan loh yang tadi tuh. Please pay attention to your spelling. Ejaannya, tulisannya jangan sampai ada yang typo. Punctuation tuh tanda bacanya, titik komanya tolong diperhatikan. Huruf besar, huruf kecilnya, the capital word itu harus diperhatikan juga ya. And then apa lagi? Grammarnya of course. Kalau mau kapital semua. Kalau ada yang ya pokoknya perhatikanlah itu tulisannya ya, itu penting. Before you are going to present your works, let's choose this or that ya. Jadi kita pilih dulu. Itu adjectives. So, yang mana kalian pilih? Loyal or greedy? Apa? Loyal. Oke. Loyal artinya apa ini Indonesia? Setia, ya kan? Kalau greedy? Ya, tamak atau rakus ya. How about this one?
Impatient or brave? Impatient or brave? Apa? No, itu that's the name of the activities. Apa? Nur Hasana, impatient or brave? Yes, bagus ya, kita harus brave, berani ya. Brave, berani. Kalau impatient kada sabaran. Apalagi kalian kan anak-anak di kafe, berarti apalagi dalam mendesain itu harus sabar lah, Bon Bir, harus sabar, harus berani juga gitu ya. Oke, and then tada, smart or arrogant? Oke. Arrogant ya. Oke. Nah, oke. How about this one? Ini yang mana? Which one the adjectives and which one the noun? Kira-kira yang mana yang adjektif, yang mana yang noun? Coba pilih. Important yang mana? Important or importance? Yang adjektif. Yang adjektif yang kata sifat, adjectives yang mana? Important or importance? Yang pertama, yang kedua. Ya, yang benar itu yang pertama. Yang important itu adalah adjektif. Yang kedua itu kata bendanya ya, nounnya. Gelas. Nah, which one the verb and which one the noun? Verb kata kerja. Yang mana yang kata kerja? Kata kerja. Yes, communicate kata kerja ya. Communicationnya itu kata bendanya gitu ya. We can communicate each other. Nah, berarti kan itu kata kerjanya, anak lah. Oke. Intermezzo aja. Oke, siapa kira-kira yang mau pertama maju? Jadi nanti while your friend presenting her or his work, please pay attention and listen to her or him. Jadi nanti kalau teman kalian mau menjelaskan, tolong didengarkan, diperhatikan, and then after that you can give questions or you can give suggestion for her or his work. Ya, jadi boleh diberi saran tentang desainnya, mungkin ada. Boleh aja kita yang mempresentasikan juga harus legowo lah kalau diberi saran oleh temannya lah, ya. Harus bisa menerima kritik dan saran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I will explain the result of my work. Okay. Keyboard is long. Yeah, okay. Introduction. Keyboard is one of the most important tools for PKP students. It helps them work on individual projects such as editing, designing, and typing. Without a good keyboard working on it has many small square keys with letters, numbers, and symbols printed on them. Keyboards are black or white. Durable, and comfortable to use. Okay. I like the keyboard because it is very useful and makes my design work easier and more comfortable. Okay, good. So this is the poster or the works that Royan's made ya, yang sudah dibuat Royan. Langsung diberi komentar kan atau gimana nih? Maunya? No. Kenapa jadi Royan? Gimana Royan? Langsung minta komentar atau gimana? Silakan komen. Ya, berikan komentar silakan. Expertnya nih komentari ya. Good. Kalau yang benernya mau komentari atau apa misalnya boleh. Apakah boleh mau komentari desainnya Royan lah? Ada Bapak? Silakan. Ya, terima kritik dan saran. Apakah tidak relevan misalnya backgroundnya dengan anunya, boleh dikomentari. Nah ya, misal boleh dikomentari. Give comments for your friend so he can make her design, his design or his works better in the future, ya kan? Supaya lebih bagus lagi nanti desainnya ke depannya. Boleh dikasih saran. Ya udah,
tutup aja berarti kalau good aja semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita plus ya. Nanda mentang-mentang terakhir, semangat banget Nanda. Oke, so don't have hard feeling. Jangan kada enak ya tenang untuk mengomentari punya temannya, ya. Dan kalau jadi komentari teman itu Buan Bin harus menerima juga lah. Oke, Buan Bin harus kayak luas lah hati Buan Bin, jangan sempit kayak nah. Apalagi kayak orang desain ini harus harus sabar tadi, harus apalagi kliennya karena yang banyak permintaan, Buan Bin harus sabar ya klien tuh. Tapi ya memang kita harus memberi pengertian, we have to give pengertian lah kepada mereka bahwa perlu waktu mendesain atau apa, wajar ya kalau, tapi harus sabar tadi intinya, harus menerima kritik. Oke, next berarti Rara ya. Rara will become the second person who present her works. Mana Rara? Semuanya aja. Semuanya maju. There is the apparent. Adobe Illustrator is a digital software with a orange icon featuring the letter I in the model. The rounded display and organized with toolbars, color plates, and layer that make it easy to design. Secondly, there is function. This software is used vector-based graphics such as logo, poster, icon, and illustration. In the cafe visual communication design, it is very important because it allows students to make scalable design without losing quality. Ya, dolar kan, itu dolar kan, kalau dirupiahkan berapa kira-kira? Berapa? Dirupiahkan. Iya, dirupiahkan berarti. Indonesia atau bahasa Inggris? Serapian. Bahasa Indonesia 351. Oh, 351 juta? 351 ribu. Berarti 1,000,000 rupiah. Oke, ada lagi pertanyaan untuk Rasida? Berarti logonya tadi, mana tadi? Aduh, kebabnya midah lagi nih. Berarti logonya memang orange kayak itu kah? Oh ya, isi. Warnanya kayak itu maksud ulun. Colornya memang orange gitu ya. Habis itu ini nih berarti kayak app gitu kah? Aplikasi. Bukan situs, bukan lah. Oh, apps berarti lah. Sudah mencobai Pian? Belum. Siapa yang pernah mencobai? Have you ever tried these apps? Semua logo gitu. Logo pakai ini berarti lah. Oh iya. Keren lah. Oke. Ada lagi? Sudah ada? Oke, give applause for Rasida. Say thank you to your friend. Say thank you. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Next, number 3. Midah or Nur Hasanah, that's up to you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good afternoon. My name is Belum jawab lagi. And today I would like to present about design laptop. Our design laptop is essential to the design communication visual students. As a professional, it is consumer computer to support project development. Just as digital, drawing and video editing, and design laptop digital has a strong and premium body, a high quality display, and powerful components, including a pen pressure, laptop, and a dedicated previous card. It also features several parts, a conventional keyboard, and expected to hold that or work compatible. The main characteristic of this laptop is full graphic application
segi presentasinya tadi memang agak kecepatan. You are to pass, ya. Okay. Jadi I mean like santai saja. Jangan tadi kan sabar, harus patient, jangan sampai jadi impatient ya. Jelaskan. Habis itu juga maybe karena preparationnya wajar aja sih ya kalau karena mendadak hari ini menulisnya, mendesainnya, hari ini juga presentasinya wajar. Jadi kalau ada miss sebenarnya memang gak apa-apa katanya, tapi sangat perlu masukan lah sebenarnya lah, jangan kada ada masukan dong kesan kawan. Jadi tadi ada yang miss sedikit pengucapannya pasti pang lah. Jadi ulun hendak menyetopin ngalih jua karena pengen terlalu laju. Jadi nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi. Nia tetap semangat aja, jangan menyerah ya kalau lah. Harus semangat lah belajarnya sama-sama. Kenapa ya Nia lah? Yes. Ini tadi apa JPN tadi 30 juta apa bahasa Inggrisnya? 3 itu 3. Kedua hasil. Pak. Apa bahasa Inggrisnya 30? Ya, 30 million rupiah gitu ya. Kayak mispronounce saja sih yang lain-lainnya gitu loh, terlalu cepat tadi. Untuk isinya sudah bagus punya Pian, sudah lumayan detail juga ya kan. Itu desainnya gimana menurut Pian? Terlalu cute. Ada marmut juga di sini ya. Ini pink laptop, guys. Yes. Oke, yaudah closing aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause for Nia. Next, lagi 2 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Halo. I'm Farhana, going to present the result of my master making about CorelDRAW. There are 2 photos of the CorelDRAW logo on this poster. I took a green and white one according to the CorelDRAW logo below. Oke. The first one has an explanation of its appearance. It's colorful and easy to recognize, making it comfortable to use for our beginners and professionals. Di sini sudah pernah menggunakan CorelDRAW semuanya? Sudah. Apa yang didesain di CorelDRAW biasanya? Doraemon. Pin suka Corel atau Adobe? Lebih prepare yang mana? Yang berjudul atau sejujurnya soalnya Sebenarnya, buat Korea. Oh ya. Cuman pikir ulun hendak memilih yang ada Photoshop kalau sudah ada Yang lain. Oh itu. Oke. Kalau Ryan Bang suka Corel atau Adobe? Adobe. Kenapa? Ngalih lah kalau biar. Suka Kamu. Suka apa Pirnya nih? Yang mana? Pir sering maksudnya CapCut tidak jeduk dong. Tapi yang ini maksudnya misalnya kayak yang akan datang kata kalau alat kita proper, alat buhan pian misi laptop atau apa, baik mendesain seorang ya Wak. Ada kepuasan tersendiri biasanya kalau mendesain seorang. Oke. Closing. That's the presentation for me. Thank you for your attention. Oke, give applause for Nur Hasana. Thank you Sana. Good job. Rida. The next presenter. About writing. I think. Okay. One of the important Tools. to in order the document is likely to the one when Yeah. Okay. Go rise. beyond source or type Such as lens or beyond function.
functions that general action as well as Kinetic. lighting based on what Yeah. lighting can be categorized as natural sunlight. So we are going to evaluate and reflect our activities today. The questions are what went well, what needs to be improved for the next project. I mean like the next activities ya, karena belum selesai semuanya. And then what have you learned? What difficulties did you face when describing the tool, and how these language skills useful for to the world of DKP. Apa tadi yang berjalan dengan lancar tadi apa? What went well? Apa? Yang berjalan lancar hari ini apa? Presentasinya tadi pas buat posternya tadi ada kesulitan? Tidak ada. Berarti the signal oke juga lah tadi lah, sinyalnya berarti lah. Oke. Karena sudah disiapkan juga kan, kita bikin draftnya juga kemarin, jadi tidak terlalu makan banyak waktu juga untuk teksnya. Oke, good. Kira-kira yang perlu di-improve, what needs to be improved for the next activity yang akan datang, Bu Hanpian? Yang belum maju kira-kira? Apa yang perlu ditingkatkan lagi? Yang belum maju siapa? Yang belum maju Silpi. Apa Silpi kira-kira yang perlu ditingkatkan? Maybe tadi sarannya ya, my advice, you have to be patient when you presenting your works. Santai saja, jangan tergesa-gesa. Because we give you time gitu. Nah, ada waktu aja, diberi waktu aja gitu lah. Sama juga saat mempresentasikan tuh itu tadi kayak ada intonasinya gitu. Nah, ini loh gitu maksudnya. Tapi Bu Hanpian kan sudah pernah juga presentasi dia, mungkin kada pakai membaca bahasa Inggris ya loh kayak itulah. Ya, pakai apa? Tinggal dibayangkan ya pakai bahasa Indonesia. Tadi pakai bahasa Inggris kayak apa Bu Hanpian intonasinya, atau membaca juga pas bahasa Indonesia? Biasanya ya presentasi bahasa Indonesia. Kayak presentasi karena geleng-geleng kada dibaca. Saya ingatkan di kepala. Oh ya, karena ini membaca panglah jadi bingung Bu Hanpian. Oke, kira Bapak. Maksudnya mumpung membaca tapi kayak berjeda kayak itu, nah jangan terlalu laju. Tadi nih kita belak-belakannya nih yang terlalu laju ya kan Bapak. Karena pertama ya lah. Tapi sebenarnya yang lain juga masih kurang. Tadi Bapak wajarnya kurang karena pertama tadi. It's okay. And then what have you learned? Apa yang dipelajari hari ini? Apa? Apa yang dipelajari hari ini? Setelah melihat desain atau poster Kakak Hanpian tadi, kayak apa? Setelah melihat desain punya teman-teman Pian tadi, kayak apa? Atau kada melihat, malah asik sendiri tadi? Nah, kayak apa menurut Bu Hanpian? What do you think? It's nice, kayak good gitu aja. Oke, alhamdulillah kalau nice and good ya. Kesulitannya? Maybe kalau describing the tool, there is no difficulties, but I believe that you have difficulties when you presenting your work. Itu aja pangainya lah. Pas mempresentasikannya aja kesulitan ya lah. Oke, nanti kita berarti kalau gurunya saya masih kelas 3 berarti sering-sering presentasi ya lo lah kayaknya. Kelas 2 masih ulun deh kayaknya lah. Masih ulun sering-sering presentasi. And then how are these language skills useful to the world of DKP? Kira-kira kayak apa?
kegunaannya dalam dunia DKP. pada klien. Iya, ya boleh kan gitu ya lah. Habis itu juga kayaknya aplikasi itu bahasa Inggris kah biasanya Bun Pian tuh, atau ada yang kalau di bahasa Indonesia kan? Bahasa Inggris loh biasanya, apalagi kayak Corel tuh biasanya bahasa Inggris ya lah, ya lah. Bahasa Inggris loh, ya lah apa aja kira? Bahasa Inggris loh. Nah itu kan penting ya lo gitu, Bun Pian lah. Oke, sabar ya. Oke, conclusionnya, so thank you ya untuk hari ini. Belum lagi feedbacknya. Pokoknya saya tadi tuh berharap kalian tuh ngasih feedback ke teman-temannya, saran atau apa gitu. Jangan berdiam aja. Good aja, tapi ya sudah ada apa. Appreciation-nya sudah bagus tadi lah hari ini. Banyak tadi desain-desain Buan Pian. Ulun salut dengan Buan Pian dengan waktu yang singkat. Apa namanya? Tulisannya bagus, hasil karyanya bagus gitu ya. Makin lambat tuh makin nyari, makin lambat tuh keluar. Oke, untuk masukannya kada daerah kada ada masukan Bang Buan Pian tadi. Ya udah deh. Pokoknya intinya Buan Pian jangan takut untuk berlatih gitu. Ya, jangan takut untuk berlatih, sering-sering berlatih lah dalam mendesain gitu ya. Okay, thank you for today. So start where you are and use what you have and do what you can ya. Itu pesannya hari ini. Pokoknya mulai dari sini gitu ya. Gunakan apa yang kalian miliki dan lakukan apa yang kalian bisa. Okay? Thank you for today. Let's close our meeting today by saying hamdalah together. Alhamdulillah. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.